G? Ito kulay? Okay. Ito na sir ha. Camon 40 Pro 5G, 12GB RAM, 256. Magkano yan? 14,999. 14,999. So, 12GB RAM, 256. pwede na sa ilubog sa tubig. Yes po. Mga ilang seconds yan kaya pwede sa Basta tubig? sir, 5 meters. Mga ilang oras? Siguro mga 15 to 30 minutes, mga ganun sir. 10-30 minutes, hindi naman pwede ibabad mo Oo sir. Ano yung bawa? Naapektuhan na sa loob. May warranty po nga pwede ibalik? Yes po. Dito siya. So malinaw yung mga camera niya. Tapos Sir. Sir, check mo muna sir kung may gas-gas, harap, likod, pati gilid. Sige po. Check niyo sir. walang kasama tempered to, no? Screen protector sir, meron na yan. Meron na to, sadya? Screen protector. Tapos ito yung case niya. Yung case niya? Yes po. Ang ganda ng case niya. Tapos may charger pa yan sir. Tecno. So matagal malubat to? Matagal malobat yan sir, maniwala kayo sa... Made in China. Sir, lahat naman made in China. Kahit nga iPhone eh. Oo. Yan ang charger niya. Yan ang charger niya. Parang liit. Sir? Hindi sir, galing lang yan. Ilang ng ano nito? Ano sir? Laki ng screen yan. 6.78. Parang 6.8 na rin. Curve na, no? Curve. Curve. Yes po. Mas malaki pa to? Hindi, mas malayan. May screen protector na to, no? Yes po, meron po. $14,999. $45 watts. Mga ilang oras bago mapuno? 45 minutes, sir. Bilis, no? May libre pang SIM card? Yes po. I-register natin yan, sir. Libre yung SIM card yan. Sige. May preload din na. Hindi, ano ko yan. 9 gig. May libre. Ito yung mga previous niya, no? Ito po. Andyan yung previous. Kompleto na yan dyan. Sir. Kompleto na yan, sir. May power bank and Bluetooth speaker. Yes po. Malakas ba yung Bluetooth speaker niya? Sir. Testingin din natin yan. Huwag lang kayo magpatugtog sa gabi, sir. Ha? Huwag lang kayo magpatugtog sa gabi. Baka maano ka. Chinese eh. Papaguhin ko yan, sir. Papaguhin natin yan. Ito na, Camon 40 Pro 5G. Okay naman siya. No? Tapos, check natin yung settings. Naka my phone. Camon 40 Pro 5G. 12GB RAM. 50 megapixel back and front. Sony lens parehas. 5.2 mAh. Android 15 version. Yes po. Check natin yung sounds. Nagana naman. At yung ring. Lahat sir, nagana. Tapos yung button sa sir, up and down button, nagana naman. May fingerprint din. Yes po, dito na sir sa screen mismo. Tapos sir, sa camera, meron siyang 0.6.
1, 2, up to times 15. Oh. Times 15 yan sir ha. Oh, ay Sarah oh. Unlike sa ibang Sa video, 0.6, 1, 2, up to times 10. Oh, Sarah. Oh, 60 FPS. Ay, steady pala yan. Oh. Stabilizer. Oh. Ah. Sa front. Sa AI. Portrait. Okay naman sir. Check natin yung charger. Dito sir. Yung dual cam pwede no? Dito sir. Ito sir. Dual cam. Dual cam. Okay naman sir. Oo. Tapos ito sir. Charger. Pang ano yan, pang vlog no? Vlog na to sir. mag-vlog ka na siya. Pwede ka na mag-vlog sir. May vlog ako. Tagcha-charge sir. Supercharge. Tapos type C. Pwede baliktaran. Bam. Okay na sir. Ma'am, paano yung register to, ma'am? Sa site lang din?